اس سے پہلے وہ زومبیز باہر نکل آئیں مجھے گھر کے اندر اپنے آپ کو سیف کرنا ہوگا. آج وہ اندھیرا ہونے سے پہلے ہی باہر نکل آئے ہیں. یا اللہ میری مدد فرما ان زومبیوں سے. کرنل، آپ کے پاس only 30 minutes ہیں. Copy that. Hurry up. ہمیں جلدی یہاں سے نکلنا ہوگا. ہمارے پاس صرف 30 منٹ ہیں. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپ دونوں کو میں ہیلی پیڈ تک لے کر جا رہا ہوں. وہاں سے تم لوگ سیف زون تک فلائی کرو گے. کیا مطلب آپ نہیں آ رہے؟ ایک خطرناک وائرس نے پورے ملک پر حملہ کیا ہے. ہم ایک چھوٹی قیامت جیسی صورتحال میں جا رہے ہیں. ٹاور برج پر پہلے ہی قیامت سا سما ہے. وہاں پہ اسکریننگ پوائنٹ بنا ہے. صرف وہ لوگ برج کو پار کر سکتے ہیں سیف زون کے لیے جو نان افیکٹڈ ہیں. باقی سب پیچھے رہ جائیں گے. اللہ آپ کا نگہبان ہو. یہ میری زندگی کا مشکل ترین گڈ بائے تھا. Scan your eyes now. Keep the line moving. Please, let me through. He's infected. Get back. Please form an orderly queue. One by one only. Hello. Anybody out there? میں لندن کی میس ڈسٹرکشن بائی وائرس کا اکیلا سروائیور ہوں. اگر کسی کو بھی میری آواز کسی بھی فریکوینسی پہ سنائی دے رہی ہے تو لندن ڈاکس پہ ہوں. میں ہر روز دن 12 بجے سے 4 بجے تک یہاں ہوتا ہوں. اگر کوئی بھی سروائیور مجھے سن رہا ہے, please come here. I can provide food. میں شیلٹر بھی پرووائڈ کر سکتا ہوں. پلیز اگر کوئی بھی مجھے سن رہا ہے. میرا مشن اس سٹی کو دوبارہ سے نارمل کرنا ہے اور ڈارک سیکر زومبین سے نجات دلانا ہے. یہ میری لیبورٹری ہے جس میں ان زومبین کے لیے ویکسین بنا رہا ہوں. آج ویکسین ٹرائل کا ڈے 315 ہے. دیکھتے ہیں انفیکٹڈ سبجیکٹس میں کوئی امپروومنٹ آئے ہے کہ نہیں. سبجیکٹ 1 to 12 سارے اب نارمل بیہیویئر شو کر رہی ہیں. صرف سبجیکٹ 6 is showing some improvement signs. After the months of research, اگر یہ ویکسین کامیاب ہو جاتی ہے تو میں ان زومبیز کو دوبارہ نارمل کر سکوں گا. No, تم ریئل نہیں ہو سکتے. Tell me, تمہیں کس نے یہاں لایا ہے؟ Tell me! تم خود نہیں آ سکتے. میں روز یہاں سے گزرتا ہوں. میں کہاں ہوں؟ Who are you? Don't worry, you are safe. You need rest. I am ex-combat soldier from Ground Zero.
मैंने आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी पर सुना था। थैंक्स गॉड मैं राइट टाइम पे आ गई। थैंक्स फॉर सेविंग माय लाइफ। माय प्लेजर। व्हाट अबाउट यू? आप कैसे लोन सर्वाइवर बने? आई वाज अ कर्नल इन द ब्रिटिश आर्मी। ये मेरा एरिया था। आई स्टेड बिहाइंड फॉर माय ड्यूटी। लेकिन वो लास्ट टाइम था मैंने अपनी फैमिली को देखा था। Don't worry. You can find your family in the survivors colony. What? यस, जो 1% लॉगबाग गए थे वो उस कॉलोनी में हैं। उस ज़ॉम्बी का क्या बना किया? वो मर गया था। वो बेहोश हो गया था। वो मरते नहीं है। अगर हम उस ज़ॉम्बी को किसी तरह ले आएं, तो मैं उस पर अपनी वैक्सीन ट्रायल करूंगा। मैं 1 साल से इस वैक्सीन पर काम कर रहा हूं। आज इसको आजमाने का वक्त आ गया है। अगर इस इंजेक्शन के बाद उसकी दिल की धड़कन और सांस लेना मामूल पर आ गया, तो उसका मतलब है ये वैक्सीन कामयाब है। अब हमें वैक्सीन के नताइज का इंतजार करना होगा। हम इसको 1 घंटे के लिए मॉनिटर करेंगे वैक्सीन के हतमी नताइज के लिए। कामयाब हो गया, अब लंदन में जिंदगी वापस आ सकेगी। बहुत बहुत मुबारक हो। अब हम इस वैक्सीन को लेकर सर्वाइवर्स कॉलोनी वापस जा सकते हैं। I was waiting for this day for so long. Victor Charlie 01, I have a very good news. The lone survivor is with me. Please open the gate. We are finally home. Nothing is impossible in life. Even impossible itself says, I am possible.